Shannon. And hi guys, so welcome to another podcast about high sensitivity. What is our podcast called? Nos podcast llama Sensitivity Unleashed. Sensitivity Unleashed. Welcome. Welcome. So like we mentioned before, our podcast is in Papiamentu and English, and there will be captions, and so everyone can follow along, hopefully. Exactly. Yes, and today I just want to start with a question, and we can both answer it. Okay. It's very simple. How is your energy today? My energy today, eta hopi mi energia awe. Shannon da puntra kong eta awe. Awe eta fluctua. En la start awe mainta hopi intense. Dorku mi yumo e alanta, anto ela bisa eno ke by school awe. Anto she was very serious about that. Like, mi nota by school awe. Anto turma inta mi te iba escola, anto tambe surumang de sayon. Anto sigur 30 minutes nos apurba convince her to take a shower, to dress up, to anto essay lower me energy. To be honest with you, bueno, estaba a pide aí, pero dorko wa puntranto nos avisa con nos lo hopi erla kuboso mi ayora hopi din auto. Prometo mi ayega aqui na. Sì, mi ayora bastante passo bosa boke purba dentro den boyuso mundo, pero bono por. So, pero ora mi ayora, agora que mi emotions está volve bem arriba, pero ora mi ayora mi acalma hopi, dus me vai supermarket, para me como bem aqui na dus. Tur e pida stop nang e ajuda como para balance mi energia back, pero I swear, maneira nos cava, mi ta baikas, então mi ta dormi rato, passou. Sim, ela costa mi hopi energia, tava ta hopi intense para mim. And yours? Well, my energy today was, I just woke up like with a foggy brain, but I don't know why. Normally I know it. If I slept late, then I'll know. If I had a busy day yesterday, then I know that's why. But today was like, why am I feeling this way? You know, there will be those days, and sometimes it's hormonal. But today, I suspect it's the weather, because it's the first day that it's like no rain. It's the sunny pressure again. Is probably, it's sunny, there's different pressure. So that could be it. But honestly, I have no idea. But very foggy brain, weird energy, so. Você queda puntra po mes durante di dia di kong mita sinti asina? Ko e pergunta a que me kemen bota quere ko at the end of the day, maybe bosata di kong bota sintiendo un tiki anders, sabe? Yeah, I check in frequently, and I also try sometimes not to overthink it, because if you think about it too much, it takes over your day. Sí. Sometimes it's better to just look for distractions to get into another state of mind rather than focusing in on why am I feeling this way. Full ins. Yeah. Yes. Okay, so today we actually wanted to pick up on a topic that we mentioned in one of our previous podcasts. Oh yeah. Which is coping mechanisms for the highly sensitive person, such as addictions. Sí. Yeah. Sí. So, and that's a broad scope, you know. You can have the workaholic, you can have overeating, you can have substance abuse. I mean... Het kan van alles en nog wat zijn. Het kan ook porta seks tambe. Oh ja. Zitten. Echt letterlijk turcos. Nos por que e hasi addiction. Yeah. E mi tenho great con nossa 13 e tema aqui. Mi ta sinti kaba ko elota hopi pisa, pero mi ta gusta tema nang asina pananta out there. Nos nota papi over di nang anto mi kepa nos publiek sa ko nos turta hende, anto nos turta ta pasa den tempo nang dificultoso. Anto segundo mi ta birando grandi, mi ta haya sa ko esse gregos que nós tem outro, que nós por papi com outro, que nós por share stories, então de laga outro saco
ja, nos nota nosso. Yeah. Sim. Dus, semana passada, ora nós estava a papia, depois da gravação, nós avisa, quando nós quis o tema aqui, nós todos tem nosso verhaal de adicção, cada op intenso, a mim não sabe quem está start, se é a mim, I can mas start if you want. se ok. Que como por conta nós tiki over die bo addiction com ela start com ela sigue com bo a uncouple então onda botar o aqui. Okay. How much time do we have? So much question. So this is how it goes. Hi, I'm Shannon and I'm an alcoholic. That's how you do it in the AA meetings. My addiction is manifested with drinking alcohol. And it's a tricky one because in society, alcohol is very accepted, but drugs is not. You know, hard drugs or even weed or whatever. Yeah. So it was easy to mask my addiction and blend in with society because no one really knew how bad it was. Because I would drink in social settings and then I would go home and I would drink alone and drink until I would black out, you know? Yes. So, yeah, it's a sneaky one. And I didn't realize until, well, I'm gonna get the chronological order all messed up, but I didn't realize until I stopped drinking that I was a highly sensitive and that maybe that played a role in why, maybe one of the reasons why I looked for refuge in alcohol. Yeah. And the main thing that I found in reflection upon why was I drinking, why was I drowning myself in alcohol is always feeling so misunderstood as a highly sensitive person, feeling isolated and like I don't belong anywhere. That played such a big role in my life. And I sought comfort in alcohol. It made me feel less alone. It made me feel less in fear, and it gave me courage. And like I could move to California alone and feel like I don't need anyone. I thought I was okay, but I was relying on alcohol to be there to be my friend. So I was never alone so long as I had alcohol. But it's a very it's not a kind friend, you know? Yes. It gives you a lot until it takes everything away from you. And so it just over the years, it became more and more and more to the point where my health was suffering and I could just feel the pains in my liver, like it would just sting every day in my liver. I never knew where my liver was until I felt it hurting. Yes. And also it makes you do behaviors and treat people in ways that you don't want to be. Like I never wanted to be that person, but when I would drink, I would find myself behaving in ways that didn't like it didn't relate to that person. Yes. That's not me. So yeah, and it's interesting, a lot of things happened. When I stopped drinking, all of a sudden I got allergies. Zie, dat is ontwenningsreactie. Zie. Your physiology was so used to just working on the alcohol. Yes. Yeah, like getting that toxic stuff out of your body, that everything else was on pause. That's how you see how powerful this is. Yes. And so my whole everything changed, you know, mentally, physically, emotionally. When you stop drinking, it's like you're a completely new person, and some of it good, some of it bad, some of it painful, and you have to work through a lot of things that you were numbing because it's kind of also an emotional shield. Yes. Because as highly sensitive, we're so sensitive to all the emotions, and so now you suddenly have to confront them. Exactly. You know? So to get back to where I am now, it's a journey, you know, like with alcoholism. And it's interesting, we had a conversation about this off camera, but once
you're an addict. I can say this for me. I will always be an addict. If I have one drink, I will start right where I left off. It's not like I'm cured. So the whole process is a journey, and staying sober is a lot easier than trying to quit again. Yes. And so I just stay away from that first drink, but I also continuously work on myself, my character defects, making amends to people. Yes. You know, in AA they call it 12 steps that you follow, but they're all just a guidebook to live a more conscientious life and be the best version that you can be. And so that's what I live by. I just try to live my best self to the best of my ability, because we're human, we're not perfect. Exactly. But where I fail today, I try to do better tomorrow. See. So, yeah, that's in a nutshell, that's it. Oh, thank you. Thank you. If you don't have any questions, I'd love to hear about your story as well. No, me nothing. Yeah. I should have brought a tissue box, I'm sorry. Me te quero me dove cada hora inteira podcast aqui, pero me não tem pergunta, pero se me tem hopi powerful como bota 13 essa aqui então com tranquilidade com bota 13 então com me não tem palavra me tem hopi bonita. Thank you. Eu botei meu amor e suporte sempre. Thank you. Nice. Sim, uma âmbito começar. Maneira uma vista nossa papel off camera. A mim também tem addiction, pessoa me não por vista me tabata, pessoa em verdade. Em mal start, eta queda tá gewoon bota tur dia de novo, bota purba cria pathway de momento. Dus 10 dia, eta vai mais fácil que o outro, 10 dia eta hopi duro, praticamente inter dia bota purba tem momento off de lo que trauma e costume tem chance de poner borracha. A mim tem bulimia. Essa está a categoria de body dysmorphia. Então, tá ende que tá come, então eta obrigação de sacar a comida back. Me tem 17 anos agora que comi não tá assim, assim. Sim. Pero me sabe comi não a quita for DJ, me sabe assim, dor de pensamento não cometi em certo momento não e informação não comi a tuma também desta maneira for de promebia que vou hinca mas nebo garganta para bosaca e comida that's it boa firma contrato na moda de visa de me a start me te querer way back sim me te tem certo insecurities não de mi upbringing, então hopi bianan te bisa ku body dysmorphia tem hopi te maken ku boting desconnection ku bo mama. Mi te kere ela starting nang, dus no probleem jongende, was to rena ta sin ang best, pero mi te kere ela start at some point inang i verder kung mi rumanang a tratar-me. So, a mim tá uma comeling, dus, me eu mais chiquito, então não tá mais grande como. E me querer ela start inang, pero ora ela chega so piek, que eigenlijk me a bij over na hasie, tá me a participar na mestinage, na AE 1999. Então, ehen não tá gostando me hopi, pero dado momento na bisami committing ku lose weight. Anto queremi mi weight e tempo não estava da maneira me estava ora me walk me potrei I was skinny. Oh boy. I was skinny already. Yeah. E tempo aí.
Anto, por ahora que me te show cierto signs de angry, sim, de com, passou. Echt, agora que comi wake portret na minha maneira com gente grande, por assim, essa aqui com muita. Ba compreender, dus na I have to lose weight, so mi maior dan dan het helemaal op en neer. Ja, Elly has to lose weight. ASAP, as soon as possible. En to, mi tinha 5 anos só. Oh my god. Ja. Até me come menos, sabe? Geen stress, diferente ainda tem coisa de bisa over de meu corpo, sim, botem cellulite, botem, sabe? Dus, querer me agora que comi tem idade, que então comi tá walk back, me também era wow, você I really abuse me, você como, então, e na ela start eigenlijk, dus culpa me por a lose weight, me a começa a comer, então saca eu comida. Então, me vai Holanda jong, me vai Holanda anos depois, então me a seguir tour, hopi intense, die echt really come, então saca comida, então dat tinha de grande na rondo de me kutaba tasa, pero instead of, tempo e ainda me mes não tava tasa, comida tem bulimia nerviosa. Okay. Pero dat tinha de grande na rondo de me ku, ta escuchar-me assim, de bathroom, então, em plaats de você have a talk van, hey Elly, o que está passando dentro? Está gewoon bully me. Dus, ela vira pijo. Então, ela queda assim, ora me tem 19, me adrenta relationship com my best friend de toen der tijd. Então, me estava talando à noite com tour de abrir frigideira, começa a comer manga de maneira like crazy, you know, echt que me nota tem controle riba me thoughts. Come manga, então me tá baile vai ser me tá abre e crunch para eu não entender me saca, então pero eu tá entender me. Então eu tava te um copo para comer. Yes. Então ela assim me consciente que me tem addiction. Oh, wow. Então, assim, eu bem, essa comida em bulimia nerviosa, então, assim, eu abai, fazer o research. Tá, kiko, essa aqui significa, então, kiko, essa significa para mim, então, tava, dus, kusilo, mas assim, lo makai de anorexia. Ora, essa aí, me abai, me abin compreender que tá echt mentally, bossa, e mentalmente eu me apurba de criar e pathway novo. Pero que tá passa o bebê a botar, gente não cubo vai topa, tem biata mirror, precies e insecurity cubo tem aí. Dus me abai drenta de relationship com gente não, dus later, sempre dat in consibisa over mijn corpo. Even como eu estava super skinny toen der tijd, ex die me gewoon flat out bisa me eten me gordo. Ba compreender? Dus ik não estava a mirror, dus pero agora que me tá compreender que ja, posa não tá tinha part, me não tá by problem, pero se me quer mire assim aqui para mim mes mental health, não agora mandar de mi caminho, inderdaad, para trigger e coisa. Então, para mim crescer over the year. Ba compreender? Passou o tempo que não estava assim me louco. Então, cada vez me tá cai back de pattern, cai back de pattern, cai back de pattern. Então, e agora mas stop também, mas llena de peso, me assim aceitar mi corpo maneira eta. Se me seguir para gente que tá trigger essa maneira ou Elly baiana ou você tipo de comments na cena que porta just fico aí a passar lo a mandar me straight up
Dentro bathroom a trobe tá saca mi comida, pero agora aqui não. É por pes me off, pero me tá compreender duas coisas. Um, não tá bezig te project their own Right. insecurities, para suportar não também tá passando de uma adicção que a mim não sabe nada de jeito. Yeah. Ja, então, dois, tegelijkertijd zien aan te mirror algo para arbitrar para so gente de afo não tem mais de tem influência riba mi saúde. Ba compreender? Então, para mim é parte de highly sensitivity com passo tiende lo baby sa bom combine abosi a bira bulimic. Então, tem outro gente mais com a model, com a não no abira. Passou me tá highly sensitive. Gente que tá highly sensitive, tá toma e palavra não é hope, mas zwaar, aunque lo que nasce não estava great, passou de 5 anos, vai compreender, pero toch gente que tá highly sensitive, tá toma e coisa assim, mas zwaar, então, queremos nos mundo, highly sensitive person, so inner world, tá hopi rich, tá hopi rico, que menos tá informação aí, processar sistema aqui dentro, e aqui dentro, you can't imagine. Então, é vida hopi mais fast que nós mesmos por querer. Então, é adicção, verdade, é bem para nós não, é dolor, é disappointment, hopi bia, é disappointment. Gente, de humanity, mesmo em hora, você com, então, onde me tá agora aqui, dus, me tá papia hope over the mental health, me tá se inderdaad hope, mas tá triba mi WhatsApp, se passo inang, me tá uit me mes echt maneira me quer, e me tá conta hope over the coisa assim aqui. E não me dá, dus para conscientizar outro que it's not easy, pero esta maneira, vou conhecer a película Collateral Beauty, No, I de don't. Will Smith, dus a palavra da papi para sumir, something is breaking, esta collateral, pero den esse tem boniteza. Okay. Então, me quero nós todos aia esse que de nós addiction, de suffering, nós aia boniteza. Então, me quero dia boniteza não tá que nós por a come up para nós mesmos e luta então agora que nós level que é trauma. Então, que nós tá decidir agora aqui. Porque o hope bia é addiction também, é tende a ver com eta start com na akita nos poder for de nós na akita na alaga nos sinti que nós não tem choice, nós não tem coisa. Então, a única maneira que é gente Deus assim na psicologia tá atrás. A única maneira que eu é persona por tomar decisão para assumir está de cair em uma addiction. A bobo forbe com álcool, a mi bobo forbe com comida. Camina me diz, não, a mi I have control of this. Yeah. Like you said, the good thing that comes out of it, sometimes I think about what kind of person would I have been if I wasn't an alcoholic. And I think of the places my alcoholism pushed me to go to heal myself, to now be the more open-minded, conscientious, warm-hearted person that holds no secrets. Like I'm a lot more genuine and all that. And I wouldn't have been that person if alcoholism wasn't a problem. The collateral beauty. Yeah. The collateral so I beauty. completely agree with that. Yeah. Yeah. So I often, like I go to AA meetings and some people used to say, I'm a grateful alcoholic. In the beginning, I couldn't understand that. I'm like, why would you be grateful that you have this, well, I saw it as a disability, a crutch. But over the years, I hear myself saying it sometimes, I'm a grateful alcoholic. Exacto. Di compa sobo a compaixão com o mês. Nós temos de ter compaixão para tudo, né?
behalve para nós mesmos. Oh yeah. Vou compreender? Então, mas que coisa assim que é duro, pero é sim a nós de ter compaixão para nós mesmos, promê, nós mesmos tem é compaixão, nós mesmos tem é amor, nós mesmos tem é self-awareness, promê que nós even ajuda outro. Yep. Então, me dá contento com nós ganha outro. Absolutely. Wow. And I just want to give you a hug for being so awesome and telling your story. So much. Amazing. Mas thank you. I know it's not easy. Wow. And I have practice because like in AA meetings all you do is talk about this, you know? This for me that's why I can talk about it now with such comfort because Sí. I've done it so many times. Sí. And I even went on YouTube on my YouTube channel Sí. to share about my Klopt. alcoholism because Sí. I want more people to know that there's Sí. hope. Sí, mi tem esse hope brave, então a mim atene essa aqui assina escondi e deal com assina privately, pero agora mi também tá síndico, dus e dia com nossa papi ko, hey, nós tinko bang papia over die essa aqui. Let's do it. Yeah. Awesome. Yes. Okay. I don't know if there's so much more to say, but we can just dig deeper another time and just close this chapter for now. What do you think? Sim. Yeah. Nós por, então, de mim sempre nós abrir para entender boa história não também, que que boa a mak me, ja, mas danke para estar junto com nós, sabe? Thank you. Bye. And stick around for our next one. Yes.